Shalom jemaat yang kekasih, selamat berjumpa kembali. Rogate artinya berdoalah. Demikianlah ajakan ibadah minggu kelima setelah Paskah saat ini. Yang diharapkan dari kita adalah berdoa. Doa adalah simbol kebangkitan. Yesus yang bangkit mengajarkan kita berdoa. Di hadapan Allah kita berdiri dan berdoa saat ini. Apa yang telah Dia janjikan kepada umatnya masih berlaku sampai saat ini. Seruan kita didengar. Dia mendengar keluhan kita. Syukur kita disambut oleh Dia. Pujian dan hormat kita kepadanya memenuhi langit ini. Shalom, liebe Gemeinde. Rogate betet. Dazu fordert der heutige 5. Sonntag nach Ostern uns auf. Das von uns erwartete Gebet steht im Zeichen der Auferstehung. Der uns das Beten gelehrt hat, steht für uns ein bei Gott. Was denn seinen versprochen hat, ist noch immer gültig. Unser Rufen soll erhört, unser Klagen vernommen, unser Dank angenommen werden, unser Lob und Preis den Himmel füllen. Kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 66 ayat 20. Der heutige Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai yang ke-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, dan tanganmu menopang aku. Amin. Menghadap tahta
Mari berdoa. Wir beten. Tuhan Allah pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Engkau ingin menyaksikan kepada dunia ini kasih-Mu di dalam Yesus dan firman-Mu yang menghidupkan itu. Bukalah hati kami untuk Yesus bertahta, supaya kami memperoleh dasar yang kuat dalam kami berpijak, dan kami dapat belajar dari-Mu untuk hidup dalam kasih dan hidup dengan sukacita penuh di dalam seluruh perjalanan hidup kami yang Engkau telah anugerahkan. Lieber Gott, du verlässt uns nicht, sondern willst der ganze Welt deine Menschenliebe zeigen in Jesus, deinem verlässlichen Wort. Öffne unser Herz für ihn, damit wir festen Grund unter den Füßen bekommen und lernen, in Liebe zu leben, in dieser freudenvollen Zeit und in unserem ganzen Leben. Amen. Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Weg geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Amen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus, berdoa itu adalah nafas orang Kristen. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak bernafas, alias mati. Mengapa demikian? Karena Allah adalah sumber kehidupan. Dialah yang memberi kita nafas. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak terhubung dengan sumber pemberi kehidupan itu, yaitu Allah. Maksudnya, walaupun secara fisik kita bernafas, tapi hidup kita tidak berkualitas. Hidup kita rapuh. Apabila datang persoalan hidup, apabila datang sakit penyakit menyerang kita, kita gampang sekali goncang. Jadi berdoa itu, saudara-saudari, sama seperti kita sedang bernafas. Kita bernafas dengan nafas Allah. Allah ada di dalam kita di dalam Allah. Allah hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Allah. Tapi ada banyak orang yang berkata, saya tidak tahu berdoa.
Ada banyak orang yang pintar berpidato, pintar berdebat, pintar membuat tulisan-tulisan ilmiah, tapi mereka tidak tahu bagaimana berdoa. Jangan khawatir saudara-saudari. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26, di situ tertulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mengapa banyak orang pintar bicara, tapi tidak tahu berdoa? Ini karena manusia lemah di hadapan Allah. Allah itu sangat suci, sedangkan kita manusia penuh dengan lumuran dosa. Tetapi sekali lagi, jangan khawatir. Ketika kita lemah dan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, maka Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan kita, bahkan keluhan-keluhan yang kita takut atau malu mengucapkannya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, menyadari bahwa kita lemah adalah sikap yang baik. Katakan bahwa kita tidak berdaya. Katakan bahwa kita banyak berbuat dosa. Dan karena itu kita tidak layak berhadapan dengan Allah yang suci, yang agung itu. Jauh lebih baik saudara-saudari bersikap sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang tidak layak, daripada bersikap sebagai orang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 5 pembacaan kita hari ini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka terlihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus menentang orang-orang yang sok suci, yang suka mempertontonkan kesalehan mereka kepada banyak orang. Orang-orang seperti itu dikatakan Yesus sebagai orang-orang munafik. Orang-orang yang suka pamer kesalehan dengan menunjukkan bahwa mereka pintar berdoa, bahwa doa mereka sangat berkuasa, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit virus corona yang sedang mewabah saat ini, adalah doa yang tidak dengan rendah hati, doa yang tinggi hati. Doa seperti itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus katakan di sini, kalau berdoa, pertama, masuklah ke kamar. Kedua, tutuplah pintu. Bayangkan, sudah berada dalam kamar, berarti tidak dilihat orang, disuruh lagi menutup pintu. Apa artinya ini, saudara-saudari? Artinya, doa itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Doa itu bukan demonstrasi keajaiban. Doa itu soal privat dan sangat intim. Doa itu hubungan yang sangat khusus antara manusia dan Allah yang tersembunyi. Jika kita berdoa dengan cara tersembunyi, maka Allah yang tersembunyi
akan membalaskan kepadamu. Maksudnya, Allah yang tersembunyi akan memperhatikan segala permohonan doa kamu. Jadi, tidak ada yang pintar berdoa. Berdoa itu bukan ilmu pengetahuan. Ada orang yang mengatakan, oh, dia pintar berdoa. Si A kalau berdoa sangat fasih. Dia berdoa panjang lebar dan lancar sekali. Dalam Matius 6 ayat 7 dan 8 di situ Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tidak ada doa yang hebat, saudara-saudariku. Doa tidak bisa diukur kehebatannya berdasarkan panjang lebarnya doa seseorang atau banyaknya kata Tuhan disebut di dalam doa tersebut. Tuhan Yesus berkata, doa yang kepanjangan dan terus-menerus mengucapkan kata Tuhan adalah doa yang bertele-tele. Tuhan tidak akan tergugah karena namanya sering disebut berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Doa itu soal hati, saudara-saudariku. Doa itu soal ungkapan yang jujur dan yang tulus dan yang sangat rendah hati di hadapan Allah. Perhatikan doa Bapa kami, saudara-saudari, yang diajarkan oleh Yesus sangat ringkas, jelas sekali, dan sangat terasa kejujurannya. Doa Bapa kami adalah doa Yesus kepada Bapanya. Yesus memberi pengajaran pada kita, jika kita berdoa, berdoalah seperti Dia berdoa kepada Bapanya. Apa yang kita alami dari doa Bapa kami? Yesus bukan hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tapi Dia berdoa bagi orang lain juga, bahkan bagi dunia ini. Dan doa itu disampaikan tidak dengan bertele-tele, tapi Yesus sampaikan dengan singkat, jelas, dan teristimewa dengan kejujuran dan tulus hati. Saudara-saudariku yang kekasih, berdoalah kepada Bapamu, maka Bapamu yang tersembunyi akan memperhatikan permohonanmu. Apalagi dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Hanya doa kepada Bapa yang membuat kita kuat dalam menjalani hidup ini. Karena itu, jangan takut. Hadapilah hidup ini dengan gembira, karena Tuhan Allah hadir dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan ada bersama-sama dengan kita setia setiap saat. Terpujilah Kristus Tuhan. Liebe Gemeinde, wenn wir beten, ist es gut, dies vor Gott mit einem Selbstverständnis als Schuldige und Unwürdige zu tun, als Gerechte und Fromme. In Matthäus 6, Vers 5 spricht Jesus, und wenn ihr betet, soll ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, sich vor den Leuten zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Jesus lehnt jegliche Scheinheiligkeit ab von Menschen, die ihre Frömmigkeit zur Schau stellen. Jesus nennt diese Menschen Heuchler. Daraufhin
spricht Jesus, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Jesus verkündet, die Tür zu Gott steht offen. Er ist ein Vater. Er weiß, was ihr braucht, ehe ihr den Mund aufmacht. Die Aufgabe eines Gebetes ist es nicht, die Stimmung der Gottheit zu ändern. Unser himmlischer Vater will uns mehr, als wir bitten, geben. Wozu dient also das Gebet eigentlich? Gott ist nicht eine anonyme Quelle für alle und alles. Jesus stellt ihn uns vor als einen Vater. Er will mit seinen Kindern im persönlichen Kontakt bleiben. Das Gebet nach Jesu Anweisung ist eine private Sache, ohne Publikum. Das Gebet wird also nicht paradiert. Es ist keine Demonstration von Wunder. Es ist persönlich und vertraut. Das Gebet ist eine innige Verbindung zwischen Menschen und Gott, die im Verborgenen liegt. Wenn wir im Verborgenen beten, so wird der verborgene Gott antworten. Liebe Gemeinde, betet also zu eurem Vater, und der verborgene Vater wird auf eure Bitten antworten. Darum habt keine Angst. Lebt dieses Leben mit Freude, denn Gott ist in Jesus Christus und durch den Heiligen Geist mitten unter uns. Gepriesen sei Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.
Jemaat kekasih, bersama dengan seluruh orang-orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen sesuai pengakuan iman Rasuli. Gemeinsam mit allen Christen auf ganzer Welt bekennen wir unser Glauben nach apostolischem Glaubenbekenntnis. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Wir beten. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi yang kekasih, kami berterima kasih kepadamu bahwa kami tidak sendirian bertumbuh dalam beriman kepadamu. Kami bersyukur memiliki persekutuan di mana kami dapat berbagi pengalaman kami sendiri dan bersama-sama kami dapat mendengarkan pesan firman dari Engkau. Kiranya firman-Mu hidup di antara kami sehingga kami tetap ada dalam persekutuan sebagai jemaat yang mengikuti suara-Mu. Biarlah kerajaan-Mu bertahta di antara kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam tahun kehidupan yang telah berlalu, yang telah dialami oleh saudara-saudari kami di dalam jemaat. Berkati tahun kehidupan mereka yang baru. Anugerahkan mereka kasih, keberanian, pengharapan di dalam Engkau dan kesehatan. Berkati sukacita mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan sakit, juga saudara-saudari kami yang sakit di Indonesia. Untuk waktu-waktu yang sulit saat ini, dan dalam mereka menahan rasa sakit, kiranya Engkau Tuhan menganugerahkan mereka kekuatan, kesabaran, penghiburan, dan pengharapan. Wir bitten für all die Menschen, die in Sorge sind, ihren Lebensunterhalt und für die Menschen, die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben. Wir rufen dich an, damit Friede wird. Gedenke der Menschen in den ungezählten Kriegsgebieten unserer Erde. Wir rufen dich an, damit die Gewaltherrscher ihre Macht verlieren. Gedenke alle, die sich mit den Verhältnissen nicht abfinden. Wir rufen dich an, damit die Hungernden essen können. Gedenke der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir rufen dich an, damit die Verzweifelten Hilfe und die Geschlagenen Heilung finden. Gedenke der Opfer von Katastrophen und alle, die unter menschlicher Verachtung oder Misshandlung leiden. Wir rufen dich an, damit deine Schöpfung aufatmet. Gedenke deines ganzen Schöpfungswerks, das bedroht ist. Wir rufen dich an,
damit dich deine Kirche verherrlicht. Gedenke deine Gemeinde und schenke ihr Einheit und Frieden. Kami memohon kepadamu untuk semua yang memiliki kekuasaan dan para pemerintah bangsa-bangsa. Beri mereka kebijaksanaan, hikmat, dan kesediaan dalam menerapkan keadilan, sehingga roh kebohongan, kebencian, dan balas dendam akan lenyap, dan semua dapat hidup dalam damai. Khusus kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dan bangsa Jerman. Du Gott, zu dem wir beten, Jesus Christus ist dein Wort, das wir suchen. Auf seine Verheißung hoffen wir, heute und alle Tage. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami yang Yesus Kristus telah ajarkan. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi
Kandang domba, malam dingin, malam yang kudus, seorang anak lahir ke bumi dari rahim perawan suci Maria. Putra surga, juru selamat penebus dosa, menderita di kayu salib, bermahkotakan duri yang tajam, merobek kulitnya. Dia lelaki, putra dari surga, yang mati dan bangkit kembali selama-lamanya. Dia lelaki bawa terang dunia. Gloria, Gloria, Kristus penebus dosa manusia. Gloria, Gloria, Kristus penebus dosa manusia. Putra surga, juru selamat penebus dosa, menderita di kayu salib, bermahkotakan duri yang tajam, merobek kulitnya. Dia lelaki, putra dari surga, yang mati dan bangkit kembali selama-lamanya. Dia lelaki bawa terang dunia. Gloria, Gloria, Kristus penebus dosa manusia. Gloria, Gloria, Kristus penebus dosa manusia. Gloria, Gloria. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.